Pwede may hapon igsoon or may gabi ibagha o kumusta mo tanan sa inyo mga matay panimalay karon live tas programa sa timbangan sa katarungan magigsunan. So alang sa ato mga viewers tang ginaot nga namos may panglawas o sa ato usab nga pagpadayon sa pagtuon ining ato igsuon nga isgutan karong nga orasa. Diapod sa gawas nasod may buntag may hapon may kadlawon may udtog may gabi diya sa gawas sa nasod diapod sa California mayo sang buntag diha or may gabi diha no or may buntag diha ni Mr. and Mrs. Diyos ko Rubago. Ang ato usab nga walay pagluban nga supporter partner sa ato nga programa diri sa Pilipinas labi na sa ato nga mga krusada. Ato silang pasalamatan magsunan kay sila pon sa makanunay nagapareho gihapon sa tulumanon labi na sa ato isuon nga paghimuon nga mga wali diri sa Pilipinas. O galang sa mga Adventista nga mga viewers ay makalimot sa mag-share tong live no aron sa nga daghan higala ang masayod sa mensahe sa kaluwasan. Mensahe magigsunan nga way lipod-lipod ato tagaag pagtagad ang pagbutyag sa kamaturan ilabi na sa mga doktrina nga way hinungdan. No, doktrina nga gitudlo sa mga tawo mga higala ang gipatuman karon apan dili di ay doktrinas Dios kundi doktrinas tao. Mo nang nining kahapon no ato tagaag usaon di pag-ila ang tinuod nga iglesia. Kaya daghan ba pundok magigsunan? Daghan ng pundok. Ngani sa kunin mo nang i-research 50,000 kapin ka mga pundok sa kalibutan karon. Nga narehistro. Unya pulos na moangkon og tinuod ng ila. Mo nang ato tagaag pagtagad migala karon kagabion. Para bang ang ato nga pagpangalagad sa Ginoo dili sayang ba? Kay mo nag-iingon sa Proverbio 14:20 nga adunay usa ka dalan nga daw matarong sa katao apan sa katapusan niya na mao ang kamatayon. Naaday dalan nga nagunahuna ta or naay pundok kaunahuna ta igsuon nga tinuod na gini apan dili man di ay tinuod. Mao nay usa diha nga dapat nato nga kanang bantayan mga kaigsuonan. Kay lisod kayo nga mga lagad taon niya wa ni matunong, di ba? Mga lagad igsuon wa ni matunong biti sayang Kay di ba kalakayan nga mga lagad taon gasto pitag kwarta. Ano man kay kanang simbahan nam gini mga halad na pala mga amutan. Maamot pa ta ko sa ikapulo kay kanang ikapulo igsuon kan gina siya kanang biblikal man na. Na adun ni mga pundo katong gisudlan nga moamot na normal la kay na mga amutan. Abulima lang mga sige tagamot na di man tinuod. Una delikado mga igala. Mo nag-ingon sa Proverbio 14:12 nga dunay usa ka dalan nga daw matarong sa katao apan ang katapusan di ay mao ang kamatayon. Lismo ni lisod mga kaigsuonan. Mo na nga tagaan ta nagpagtagad isuon karong kahaponon o kagabion gabi naman dili hapit na may alas 6 naman sa may pagtanawdan ni Brother Nino Pedrera, no? Nakakalisoon sa Manila. O gusto ni Mark Brian Rodriguez sa may pagtanaw diha. O gausab bato ba niya kaaway man kang Kristo. Kisa may kaaway ni Kristo bro. At ang tagaag pagtagad mag-isun. Ngani, adunay mga punto nga atong matubad diha tukion bagayo kay sa makadaghan akong giingon nga ang pag-ila sa tinuod nga iglesia kung tinuod nga pundok bisan pagway referensya may bawo na kana dili para sa mga pundok sama na mga Roman Assisi mga Roman Catholic tuas referensya paingon referensya ang ilang gitawag gitagaag pagtagad kay tuwa dito ang daghan nga mga doktrina sa referensya
nga wa in taon sa Biblia na sulat. Na dili man na. Kung ang doktrina sa iglesia ang gitudlo ninyo, wala ganis Biblia magigsunan, delikado gina. Nga naman para impirno na. Kasi kung saan pag kita nga nagpagkamatarong sa ilang kaugalingon, apan wala magpasakop sa pagkamatarong ni Kristo. O basa mo na sa Roma. Na adun na mga tao nga masimbahon sa Ginoo, nagunahuna silang matarong, apan wala sila magpasakop sa pagkamatarong ni Kristo. Kaya nag-angkon na sila silang gitawag nga kaugalingon nga pagkamatarong. Na mauna nga sa ato nga pagtuon karong gagabion, atong nga utingkayon pag-ayo, unsaon nato nga ang atong iglesyang gisunan tinuod na. Kaya daghan man mang pundok karong mga gisunan naron. Sa Roma 10:2. O nagiingon dire. Sa Roma 10:2. Kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios. Apan kini mo ay kasibot nga wala duyugis kay balo. Mato bang Pablo, adunay mga tao nga masibuton gis Ginoo. Apan problema lang ka wala duyugis kay balo. Usahan kay balo? Kay balos balang kasulatan, kay balo kung unsa diha ang nas Biblia. Oh, niya. Sunod. Apan kini maoy kasibot nga wala duyugis kay balo kay wala man sila duyugi. Wala ba sila mangkaagan may tungod sa pagkamatarong nga nahikan sa Dios ug naningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Di ba klaro? Daghan mo angkon amo tinuod. So inyo man ang katungod nga moangkon nga amo tinuod. Pero sultihan ta mo. Iglesia gani ang gipang usab na ang doktrinas Dios, di gyud na tinuod. Kung ang inyong pundok gisudlan karon, gipang usab na gani ang balaod sa Ginoo, giusab na gani ang mga pinulungan na sa Biblia, kay gitudlo na ang mga doktrina nga sa Biblia, kana nga iglesia mga higala piki na. Wa gini klaro nga iglesia. Musor mo diha impierno gid mo. Nga naman, gitudluan mo sa mga doktrina nga wala itudlo sa mga apostolis. Gitudluan mo sa mga doktrina nga wala itudlo ni Kristo. Nga tuwa lang mabasa sa mga referensya, encyclopedia, word history, dito lang mga basa. Apan bisag paklion ang Biblia, dili gyud mabasa. Mo na usa diha. Mato pa ni Mark Brian Rodriguez sa Badista kaaway ni Kristo, nabali na magka. Ang kaaway ni Kristo, ang Dumingista, dili sa Badista. Muna pinakatirod. Kaya si Kristo sa Badista na. Ang kaaway ni Kristo kato mga tao na magtumag sugo. Roma 8 versikulo 7. Ang wala mutuman og sugo, kaaway sa Dios. Ang nagtuman og sugo, higalas Dios. Muna klaro, mga kaigsuno. Nakaron, pag ari na kas Biblia paingon, sa ako nag-iingon magigsunan, iglesia gani nga usbon ang gisultis Ginoo, panggubon ang naas dias Biblia, di na tinuod. O sa may sample, kana example, Roman Catholic Church, kasi sila klaro mo biradas mga Adventista. O na nga, kaya ang among pundok mo may kalinguan yung birada, di mag-engkwento na sa kahanginan. Ngani karong Mayo 3, Mayo 3 sa Kabadbaran City. May tabo ang dakong debate. Mayo 3 ni may tabo. 3 debater o CFD debater. Ang akong kontra si Stalwart. Pamatud-an ako nga ang napulo kasugo gibungkag sa Roman Catholic Church. Ako nang kamatud-an makigsunan. O ang usap po ka ilang kontra ang ilang pong kauban si Amek. Iyang kontra igsoon si Brother Jeffrey Rinyan. Napa si Dan Maasin. Napa si Yuyoy. Laig, upat may kabuok ang muinkwentro sa mga CFD o adto i-held ang debate sa Kabadbaran City. Mayo 3 na. Nakaron. Kung ang pulong sa Dios kamatuoran, example, Biblia. Ang Biblia
pulong sa Dios ug mauni ang kamatuoran. Klaro gini. 2 Timoteo 3:15, 16 nakanayon dito nga ikaw Timoteo na bata naman sa balang kasulatan nga makagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinagis pagtuo ni Kristo. Sa tuba ang Biblia may gahom nga mutudlo sa kaluwasan. Versikulo 16, og ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios aron sa hatag og kaalam sa pagsabot sa kaluwasan ug pagtudlo unsaon pagbuhat og matarong. Pag-ari ka sa Bible, King James Version, gingon dito nga, ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios o kini may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Sa ito ba, ang Biblia, kumplito na siya. Bisan pagwa pa kay referensya diha, pwede na ka mailhan nga kanang imong pundok isudnan tinuod na Biblia ra ang gamita. Biblia ra. Oh. Kung ang inyong pundok isudnan karon wala kani mutudlog na pulo ka sugo, piki na. Piki na. Tungod ka ang usa sa mga ilhanan sa tinuod nga pundok nagtudlo og balaod, nagtudlo og napulo ka sugo. Kay biblikal man na siya. Deuteronomio 4 versikulo 13, kadtong napulo ka sugo nga nasulat sa duruha ka papan nga bato ipatuman tos tao. Namingon na ba sila nga ada ang tugon man abrad, wa man as bag-o. Taas bag-o oy, wala mo kay bao. Lucas 18 versikulo 20 matud pa sa Bible nga Living Bible, nangutana ang dato unsa may buhaton nako para magkapanunod ko sinabuhing dayon. Sa may tubag ni Kristo, Biblia niya Living Bible ni. O sa giingon ni Kristos pangutana igsuon sa dato sa Lucas 18 versikulo 20 niya. Once a Jewish religious leader asked him the question, pangutana, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Nangutana ang dato usay buhaton ko para makadto ko sa langit. Usa may tubag ni Kristo. But as to your question, you know what the 10 Commandments says. Naliman ka, ug bahin sa imong pangutana na ibaw na kaunsay gisultis na pulo ka sugo. Nga sa ato pa si Kristo mismo nagtudlo og 10 Commandments. Una adunay mga tao ron nga moangko na kini among pundok gitukod ni Kristo, unya dili mo tundog na pulo ka sugo. usa nang pundok ka ni usa na? Church of Christ usa na? Iglesia ni Kristo. Gidala ang ngalan ni Kristo, pero ang doktrina ni Kristo gisungag. Naari ko na. Ibutang irehistros gobyerno, naapay ngalan Kristo. Ang uban ay Jehovah. Oh, ang uban na ay Ginoo, na Church of God. Ang uban na Yaoswa, na Yahweh. Ipang rehistro, gibutang na skratula. Problema lang nagdala sa ngalan Kristo, pero ang doktrina gisungag, gisupak. Pwede nilikaduha. Mga kaigsunan. Muna nga kung ang pundok ka karon nga imong pasakupan, wala gani mo tundog na pulo ka sugo. Piki na nga iglesia. Piki na nga pundok. Pundok na nga dili tinuod mga kaigsunan. Nga naman, wala mo tundog na pulo ka sugo. Tanawara ko ng Isaiah 8:20. Ngadto sa kasuguan o sa pagpanghimatuod, kung sila dili mosulti sumala niining mga pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang nila. Naliman ka. Kung ang usa ka magwali, dili gani muwali og balaod, way kabuntago na. Nganuman, itudlo ang balaod sa Ginoo sa tao. Kay kanang balaod o kasuguan sa Ginoo, mao na siya ang atong katungdanan. Ecclesiastes 12 versikulo 13. Kini mao ang katapusan sa butang ang tanan na dungog na. Kadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo kay kini mao tibuok katungdanan sa tao. Unya mo claim ta mo podo tinuod. Unya dili iwali ang 10 commandments, oy magpuyo oy. Dili ka tinuod. Ilhanan sa katawhan sa Ginoo magigsunan adunay balaod nga sundon.
ilhanan sa tinuod nga magwali, nagwali og balaod. Pinaday 14:12. Ang katawhan mao sila, ang katawhan sa Dios mao sila nga naglahutay sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Di ba klaro kay na? Sa ato ba ang katawhan sa Ginoo katong nagtuman og balaod, katong nagtuman og sugo. Unya kay mo claim ta nga kining amo pundok tinuod gini, ang among pundok tinukod ni Kristo. Wa mo tubag na pulo ka sugo. Kipang usag, kipang guba naman ganinoon. Oh. Pagari ka Roman Katolik, dili na mao ang ilang napulo ka sugo. Ang napulo ka sugo sa Dios nga nasulat sa duruha ka papan nga bato, ila nang gipangguba, gipangdugangan, gipunan, gibahin-bahin, di na mao. Tanaw para ko ng doktrina Kristiyana. Sa napulo ka sugo mag-isunan, klaro gina. Unang sugo, Exodo 20, versikulo 3, dili ka magbaton og Dios nga lain, tubangan ako. Sa ato pa, usara ang atong Ginoo. Karon unsa may napulo ka sugo sa Katoliko kini, doktrina Kristiyana kini. Ang ilang unang sugo dire, ang mga sugo sa Dios napulo ka sugo. Ang naunang sugo higmaon mo ang Dios labis katanan. Sa Biblia, dili ka magbaton og Dios nga lain. Okay na lang na, kaya madadara man na, kaya mamaor man nagsuryaha. Ikaduhang sugo. Dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pasipala. Dili man ikaduha. Ikatulo man ni sugo. Ikaduhang sugo sa napulog sugo. Dili ka maggamit sa ngalan sa Dios sa pasipala. Ikaduhang sugo na sa napulog ka sugo. Apan samtang sa ila, ikatulo na. Ikatulo na. Ano man? Wala nila itudlo ang sugo nga nag-ingon dili mo iyukbo ang imong galingon ngadtos mga linilok ka mga larawan kun mga ribulto. Wala na itudlo sa Roman Katolik. Nganong inyo magilaktawan? Nganong inyo magilimbungan ang tao? Nga ang ikaduhang sugo sa napulo ka sugo nagtudlo man nga dili mo yukbo og ribulto. Apan sa inyong napulo ka sugo wa naman yung apil. Imbis kay ikatulo, kaduha naman. Tanawa sunod. Ikatulong sugo, santosa ang Domingo o pistang iglilihi. Kining sugo ay kaupat na ni. Apan di pagid mao. Unsa may original, santosa ang Sabado. Apan ilang gipulihan og Domingo. Tinuod ang iglesia. Tinuod lugar na iglesia nga ang nasulat Sabado man nga gitudlo, Domingo na may gitudlo. How come nga imong tinuod nga pundok? Gipunan pagpistang iglilihi. Ang napulo ka sugo walay pistang iglilihing nabutang. Ang napulo ka sugo santusa ang Sabado. Di gud mabasa nga santusa ang Domingo. Apan gitudlo na sa Roman Katolik nga Domingo na. Naas na pulo ka sugo Domingo daw. Biblia Sabado man di man Domingo. Unya sa napulo ka sugo walay pista diha. Sa napulo ka sugo na adi ayaw pagyukbo og maribulto kun larawan kinulit. Siyan unsan dagway. Sa langit man sa yuta ilawom sa tubig. Apan wala nila itundo diri sa ilang doktrina Kristiyana. Pero ang pangutana nga nahimong napulo. Kay ang ikanapulo kasugo ila pong giduha. Gibutang sa 9 og 10. Di mo rin pong napulo kasugo. Na unsaon pagka tinuod nga pundok. Managingon ako. Bisag unsaon pangugat sa mga siipde nga ang ilang relihiyon gituko ni Kristo tinuod nga iglesia dili lagi kapasa sa Biblia. Ano man, naa ba de pundok nga tinuod nga usbon ang nasulat sa Biblia? Di pang usab. Ang napulo kasugo gidugangan, gipunan, unya gikulangan pagyud. Gidugangan ang napulo kasugo kay nay pistang gibutang. Gikuhaan pagyud gawa itudlo ang ikaduhang sugo. Usa ang Biblia, bisan tudlok, tulpok o kama dili pwedeng walaon. Pero sa ilang gibahin ang napulo kasugo, ang ikanapulo giduha,
gibutang sa Navy o sa JES, may tinaghanan ng period. May tinaghanan ng kama. Nausab ng tinuod. Huwag mauniya mong debate ni Stalwart tarong mayo tres. Pamatudaan ako nga ang napulo kasugo gibungkag sa Roman Catholic Church. O so-called Stalwart na. Karon na may tres, may tabo pag-isunan. Unsaon pagkahimong tinuod? Nga ang ilhanan sa pundok ka tinuod, nagtudlo bag napulo kasugo. Unsaon man pagtudlo sa napulo kasugo sa mga Dominguista, nga musango man sa napulo kasugo. Kabantay bitaw mo mahigala. Wala giyoy magwaling Dominguista nga mutuman bug napulo kasugo, wala gimuwalian. Nga nang walay muwaling Dominguista nga tumanon ang Ten Commandments tungod kay bikil sila ni anay ikaapat kasugo. Tungod kay sa ikaapat kasugo nagsulti, santusa ang Sabado. Unya iwali nimo nga, mingon lugar ka nga, mga igsoon atong tumanon ang napulo kasugo sa Domingo imong simba. Nga Sabado man dito. Muna usa mga kaigsoon. Mingon na ba sila nga, sige naman igwalig Sabado napulo kasugo pagkaon ni mga Sabadista. Makaluwas ba ng Sabado? O so di ata mo igsoon. Dili makaluwas ang Sabado. Apan kung di ka mo pahulig Sabado, di pagkaluwason sa Ginoo. Muna pinakaklaro. Kaya ang manuluwas si Kristo ba? Si Kristo ang manuluwas. Wala magtudlo ang Biblia nga ang Sabado manuluwas na. Apan kanang Sabado igsoon, kung di po ka mo pahulig Sabado, kung di ka mo tumag Sabado, dili po kaluwason ni Kristo. Muna pinakatinuod. Nga naman, si Kristo Sabadista. Unya ang luwason, Dominguista. Uy, di mo silbi. Ang tagna ni Propeta Isaias nga ang pagsimba sa bag-ong langit ug yuta adlawng Sabado. Dili Domingo mga igsoon. Isaias 66, 22-23. Nga ang Ginoo maghimo og bag-ong langit ug yuta. O kini magpabilin sa tubangan ang inyong pangalan ang kaliwatan. Og manabo nga bulan gid bulan Sabado ngadto sa laing Sabado ang tanang katawan manganhi aron sa pagsimba kanako nag-ingon ang Ginoo. Wa nag-ingon nila nga, sige lang magwalig Sabado. Alang-alang lisod mag-atong hindi na itudlo. Tudloan gyud mo namo nga Sabado mo tinuod dili Domingo. Nga kanan Domingo magsunod nga balaod na sa Roman Catholic, dili ginabalaod sa Dios. Ang Domingo nga pagsimba magkaigsunan, balaod lang na sa Roman Catholic. Dili na sa balaod sa Dios. Wala na sa Biblia. Mabasa lang na sa ilang gitawag og katikisim, doktrina Kristiyana, naa dito na nga santusa ang Domingo. Pero sa Biblia, why mabasa nga santusa ang Domingo? Ang nabasa diya, santusa ang Sabado. Ano na argon? Si Kristo Sabadista. Ang mga apostoles Sabadista. Birhen Maria Sabadista. Tanang bungano. Ano Sabadista man ang mga apostoles? Mga Hudiyo man ang mga apostoles. O walay Hudiyo ng Dominguista. Ang Hudiyo Sabadista gina. Unya muangkon ra ba na sila nga San Pedro may unang papas Roma. Usaon pagka papas Romang Hudiyo Sabadista man. Nada Sabadista ang sato papa. Nga wala man. Angkon-angkon lagi. Kipang-angkon nila nga San Pedro, unang sa Papas Roma, buhat-buhat ay ito, kung ano Pedro's Vatican. Dili may tabo ng San Pedro, mahimo sa inyong sa Papa. Nga naman, nung naarang history, San Pedro gipatay sa Roma. Unya sa Papa na. Kada kong problema. Di ka mong react na, di ka mong reklamo nga, ano gipatay ma San Pedro sa Roma? Unya, giangkon nga sa Papa, gipatay sa Roma. Kada kong dimalas. Nga ngani ang sa Papa diri sa Pilipinas, kung muanhi mangani, perti manganing balaana. Halok man ni presidente. Nga dito sa Roma, gipatay sa Pedro. Nga si Pedro, sa Papa sa Roman Catholic, gipatay sa Roma.
kada kong problema na istorya oy. Giangkon gyapon na sa Roman Catholic San Pedro unang Santo Papas Roma. Kay naa ko no nasulat sa gitawag nila nga referensyang way gilabanan. Standard reference daw. Ang encyclopedia daw, standard reference, book of knowledge, kanang good history, mga standard ko na. Standard na, pero ang author, bias. Bias, oy. Nga naman, di pang sulat sa encyclopedia, Collier encyclopedia, Gloria encyclopedia, World History, World Almanac, gisulat dito. Book of Knowledge, gibutang dito, San Pedro unang Santo Papas Roma. Nabasa. Nga naman, ila lang gipang sulat. Diin magikan ang source. Ang source sa gisulatan, sa encyclopedia, sa World History, sa Book of Knowledge, o sa World Almanac, nga San Pedro unang Santo Papas Roma, gikan sa libro nga Anuario Pontificio. ang source daw niining listahan sa mga Santo Papa dili nagikan sa Biblia, nagikan sa Vatican. Unsang libruha Anuario Pontificio, the Vatican Yearbook. Tanawar ko ng mga encyclopedia, listahan sa mga Santo Papa. Una, San Pedro. Gipanglista gid. Ari po ka sa Book of Knowledge, nagyapon ito. Santo Papa, San Pedro, unang Santo Papa, Roma. Ari po ka sa encyclopedia, ari po ka sa history, magyapon. Pero tanawara ng ubos. Ubos ang ibabaw. Saan ito? This information, the source of information, nakuha sa libro nga Anuario Pontificio. O sa man nga libro, Vatican Yearbook. Encyclopedia, standard ko no, pero ang gikuhaan sa listahan sa Santo Papa, gikas Vatican. Di bias. Angkon lang. O dili mahimo nga San Pedro, mahimong Santo Papa, kay San Pedro minyo, may ugangan. Ang ilang Santo Papa, di man naman minyo. Sunod, Hudios Pedro, di mo kaog karing baboy. Ang simbad sa Bado, unya ang ilang Santo Papa kay Domingo man, usa pagkahimo ana. Nay kang Pedro ang pinulungan, buhat 5:29. Usa ingon ni Pedro. Buhat 5:29. Apan si Pedro og ang mga apostoles mitubag nga nag-ingon, kinahanglan may unahon namo ang pagsugot sa Dios inay ang mga tao. Mo ni pinulungan ni Pedro. Si Pedro igsuon nagsunod og nagsugot sa Dios dili sa mga tao. Kung si Pedro ilang gisugot ang Dios, di sa banistas Pedro. Si Pedro dili mo kaon o karing baboy. Kay nas balaod. San Pedro dili palahubog. Diba Bikil igsoon magwali kas pulo sino niya sa palahubog ka, inom kag nakahubog ilim mo. Wala. Wala hindi gikapasar. Daghan sa mga doktrina sa Roman Catholic nga dili kapasar kung Biblia na ang basihan mo ison. Igid kapasar. Domingo lang daan ni nakapasar. Kasi Biblia sa Baduman. May tungod sa mga bisyo, samot, di kapasar gyud. Kay ang ilang kadakuan mga siibdi, mga pari mutudlo mag-inom. Mutudlo inom sa magkaupog ilimnon, tudlo man. Warawara pas ber, warawara pas kulapo. Unya ipos pa nga mag-inom sila diha, tanduay. Asa man ang tinuod ng iglesia? Nga dili man ni kinaiya sa tinuod nga iglesia nga ang membro palahubog. Wala na sa Biblia oy. Ang tinuod nga iglesia dili palahubog ang membro. Ang tinuod nga iglesia dili sugarol ang membro. Ang tinuod nga iglesia dili mga hinabako, nga smoker di wala na. Pero kumusta man?
Sabi ko nga, nga mahilabot mga bro, dili man na kay nag-claim ang good mo. Nag-claim ang good mong tinuod mo, unya di man lagi mo pasar kay kung mo claim ta nga tinuod ta nga iglesia magisunan, wala tay bisyo, walay inom, walay hubog-hubog, walay disco, walay panigarilyo, walay sugal. Kung ni-claim ka nga tinuod nga iglesia, di ka mukaon og karing baboy, di ka mukaon og mananap nga mahugaw. Ay pagkaon na kay ang tinuod nga iglesia igsoon, bawal na siya. Tanawar ko ning Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. Matod ba diri? Nga ang Dios adunay katawhan nga pinili. Katawhan nga pinili mga kaigsuonan og niingon ang Biblia, kamo ang katawhan nga pinili. Giangkon nga iyang kaugalingon sa Dios. Matod ba? Ayaw ka mo pagkaon og mga hugawng pagkaon. Ang katawhan sa Dios nga pinili, dili pakanon og mahugaw mga pagkaon. Ang inyong kanon mao ni ang baka kaniro kanding o kabaw, gibutang dito. Mga mananap nga ang kuko na bahin sa duha o nagapangusap sa kinaon taliwalas mananap. Ayaw pagkaon og baboy, kay kining baboy hugaw dili pagkaon. Isdang wala himbis yung pagkaon. Mao ni siya ang doktrina sa iglesyang tinuod. Maghuhukom 14, ayaw pag-inom sa unsa makahubog ni ilimnon, ayaw pagkaon sa mahugaw ang pagkaon. Muna doktrina sa tinuod nga iglesia. Pero si Ibne, claim sila nga kining Roman Catholic tinuod gini gitugod ni Kristo. Pero kipang-promote ang beer, kulapo, inom, tando ay kipang-promote sa mga si Ibne kay nanginom lagi. Tapoy pare, gipromote mo ng inom, gihimo sang modelos Kristo. Si Kristo kani kuno, naghimo kanig bino. Unya, tinadyaw pa. Kini kunong ina, ginagmay raman. Gamit ang uto. Tanawa, o sa gibuhat ni Kristo. O sa gihimong milagro, tubig, gimilagro, gihimong wine. O tana, naabay na hubog, wala. Pero gigamit so nila ang kang Kristo nga matupad diha, pag milagro nga tubig, himuong bino, gigamit nilang puhunan sa mga taong palahubog, nga moingon na sila nga, si Kristo gani, naghimo ganig bino. Unya tinadyaw pa, kini ato, ginagmay raman eh. Mano pinulungan ni Gitgano? Unya, ang ayan na igsoon, wa man na sa Biblia. Managiingon ako. Nga ni-claim kunuhay nga tinuod nga iglesia, pero gisupat ang naas Biblia. Claim pa sila nga, why Katoliko, why Roman Katoliko, why Biblia? Pag sure, saman kamoy Dios. Kamo na Ginoo. Ang Biblia, giangkom na sinong iya. Isaiah 34:16. Nadiha. Giangko na nga libros Ginoo. Ay pag unahuna nga why Roman Katoliko kalay Biblia. Unya ara ba kung ingon nga, inyo nang Biblia na, inyo. Ano di mo sa barista lagi. Kung kamoy tag-iyas Biblia, nganon lumingista man mo, nga unta ang Biblia sa bado man na. Example, kini. Maayong balita Biblia. Inyo ni hubad. Pero na din eh. Ikapitong adlaw ipahulay sa bado, ang ikapitong adlaw simana. Ano mo tumana inyo mga hinimo? Sunod, yun din. O sa ikapitong adlaw panimba mo ay pagtrabaho. Nganong Domingo mo? Ikapito may gibutang diri. Nganong ato mo sunong adlaw simana nga ikapito may gibutang sa inyong hinimo, inyong hubad nga Biblia. May tagna ba diri? Ang nagkaon sa karing baboy sunugon sa tapusang panahon. Nganong mangaon ang magbaboy nga inyong mga ni Biblia? Naaman din nila butang nga ang namukha og baboy sunugon. Unya nga namukhaon na mo? Nay usama. Dili lagi na inyo. Ang tagdiya ng Biblia ang Dios. Kaya kung kamo pa'y nagsuwat ng Biblia, kung kamo pa'y original ng Biblia igsoon, inyo na tanggibutang dito sa Nagro Kasogo, Santusa ang Domingo. Inyo tanggibutang dito. Nawala man.
Inyo otang gibutang nga ang tagna, ang pagsimba sa mga luwas, adlawng Domingo, inyo na otang gibutang kung kamoy tagiya ng Biblia, kung kamoy nagsuwat, ana. Nganong Sabado may gitagna dito. Oh. Kung kamoy tagiya sa Biblia, nganong si Kristo nagbatasan man pag-atog sibang sa adlawng Sabado. Di man nagi Domingo. Si Birhen Maria ni pahulay Sabado. Muna mga kaigsuunan. Nga, sa likwaot. Giangkon lang nga ang inyong pundok tinukod ni Kristo. Pero ang doktrina, tinukod sa Roman Catholic. Dili tinukod ni Kristo. Unya, narabay lang mga bugal-bugal. Ang SDE daw, gitukod ko buang. Di man ka na sa kamita. Ang founder daw sa Seventh Adventist, buang-buang. Ellen G. White. Naman nila mga wali na, makapati ba ta? Ang problema lang kang ilang yanan nga buang-buang, pero tindaghan ng librong gisulat. Pero ang nagngan og buang-buang, bisag usa ka pahina, way hinimo. Tanawar ko ng libro Ellen G. White, nga pangsulat, pinaghan na. Nga gisaway nga buang. Nga ang libro pinaghan na. Ang mga libro na as mga library, ipang palit sa mga profesional. Ang libro ni Ellen G. White, daghan ang namalit. Gibaligya mo na. Daghan ang namalit. Mga doktor, mga profesional, namalit sa libro ni Ellen G. White. Nagiingon nilang buang. Apan ang nanaway, waagi sa ka-article. Tanawara gud. Tigim paita. Tinuko daw kuno ang Seventh Adventist. Gituko ni Ellen G. White sa Amerika. Pero ang ila kuno sa Roman Catholic, Jerusalem. O Jerusalem mo gikan anong Domingo man mo. Sa Jerusalem Sabado may simba. Dili mo gikan sa Jerusalem. Ang Roman Catholic dili gikan sa Jerusalem, gikas Roma na uy. Sa tinuod lang gikas Roma. Nga naman, tungod kay ang doktrina nga gidala sa Roman Catholic, dili doktrina sa Jerusalem. Doktrina sa Roma. Domingo, doktrina sa Roma. Nagtudlo bang Jerusalem og purgatorio? Wala oy. Wala magtudlo ang Jerusalem og purgatorio. Wala magtudlo ang Jerusalem og ang patay pagajian para malangit. Wala magtudlo ang Jerusalem na. Wala magtudlo ang Jerusalem nga ang puyang nga bata bunyagan. Wala magtudlo. O wala magtudlo ang taga Jerusalem nga ang bunyag wisik-wisik. Wala na. Wala magtudlo ang Jerusalem nga Domingo ang simba. Sabado ang simba. O wala magtudlo ang Jerusalem nga mga ono karing baboy. Laktod nga pagkasulti, dili gikan sa Jerusalem ang Roman Catholic. Gikan sa Roma ang Roman Catholic. Namugna ni Constantino. O walay Constantino, walay Roman Catholic. Muna pinagkatinuod. Kung walay Roman Catholic, way Domingista. Tungod kay ang Domingo, mugna lamang sa Roman Catholic ang magsimba. Klaro man na sa mga libro. Convert Catechism of Catholic Doctrine, pahina 50. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Ngano gibantayan na mo ang Domingo inay ang Sabado? Sa tubang nila, gibantayan na mo ang Domingo tungod kay ang Iglesia Katolika nagbalhin man sa pagkabalaan Sabado ngatos Domingo. Kabut-buot ug pamalhin oy. Wa man limbawat yung balhibo nga ang pagkabalaan Sabado inyong i-transfer Domingo. Gisugo mo ana. Basta lang paita. Nagbuot-buot nga ang Sabado nga pagsimba ibalhin sa Domingo. Gihimong balaod nila. 336 AD ang balaod. Mao na nga sulpot ang Domingista. Ang Sabadista, original, dili sulpot. Gikan basta naman sa idin Sabado na. Mga tao, mga propeta, manalagna, mga patriarka, pulos na mga Sabadista. Why Domingista diha?
Pag-abos bagong tugon, mga apostoles, pulos na sa balista, way Domingista diha. O walay Domingo nga pagsimba panahon sa bagong tugon. At tinuod lang. Sa daan tugon, samot na way Domingo ang pagsimba. Kaya nahitabo lang ang Domingo nga pagsimba 321 AD sa diha nga si Constantino nahimong emperor sa Roma. Encyclopedia Americana, Volume 26, page 21. Civil laws requiring the observance of Sunday date back at this to Emperor Constantine the Great, who designated Sunday as a legal day of rest and worship in 321 AD. Diya nagsugod ang Domingo nga pagsimba. Kanya, miingon mong sa badista sulpot. Dili, oy. Sulpot ang Domingista. Kay una ba sa badista? Mga apostoles sa badista, di una mi. Oh. Si Maria sa badista. Dili Domingista. Kaya sa ako nag-iingon magkisunan na may mga pagtigom diha sa Domingo apan wala itudlo nga pagsimba na. Are ka sa Korinto 16:2 nga matag Domingo, tigumon ang kwarta alang sa mga amot kay mo'y tingkuha sa kwarta. Dili kay simba. San Pedro, San Pablo, buhat 20 versikulo 7 nagtigom sa balay kay si Pablo mugikan naman sunod adlaw. Despedida parte. Dili simba. Una di ang punto magkigsunan. Ha? Usa na kabantayanan. Mo nang kung miingon mo nga ang Roman Catholic gikas Jerusalem kada kong butbut na palpak nga pagpalpak na nga claim tungod ka kung gikan sa Jerusalem walay nagtudlo dito nga purgatorio, wala magtulog ng Jerusalem nga ang puya bunyagan, wala magtulog ng Jerusalem nga ang pangis bunyag wisik-wisik, wala magtulog ng Jerusalem na. Wala magtulog ng Jerusalem og Domingo nga pagsimba. Sabado ang gitudo sa Jerusalem. Laktod nga pagkasulti ang Roman Catholic nga mga doktrina gikan sa Roma, dili gikan sa Jerusalem. Matod pa ni may pagtanaw ni John de la Cruz Romo. Matod pa ni John Samoya, Ecclesiastes 9, City og Jays palihog kog basa. Unsay pagsabot nimo, bawal ang mag-inom, bawal oy. Kung na may mabasa nang inom di wala sugua. Oh, napit na sinuwi, nahubog. Wapit na sugua. Kung na'y mabasa na nanginom, kay magahi pa nag-ulo, wa na pagsugua, oy. Wag na pagsugua. Huwag sunan. Nanginom na kay gusto mo inom, masugua. Magkabasa lang mag-inom, magigisugo na wala. Ecclesiastes 9, ato ning bigyan na atong kuan para di magmahay. 9, City of Jays, tutanawon. Lumakaw ka sa imong gilaktan, kana ang imong tinapay, uban ang kalipay, uminom ka sa imong bino, uban ang usa kasing-kasing nga masadya kay gidawat sa Dios ang imong buhat sunod. Pasagdi nga ang imong mga bisti maputi og sa kanunay, og ayaw pagpasagdi nga ang imong ulo makulangan sa lana. Pagpuyo nga malipayon uban sa imong asawa, nga imong gihigugma sa tanan nga mga adlaw nga iyang gihatag kanimo ilalom sa adlaw tanan nimong mga adlaw sa kakawangan kay kana mao ang imong bahin bisan unsa ang gipalahigan nimong buhata kini kay didto sa Siol dinhi ka moadto wala kay buluhaton nga lalang nga kay palo. Oh, inom og bino na dihubog ya nga duha man klaseng bino na may bino nga di makahubog ka nagikan sa mga prutas, grapes, wine. Bino kay bitawag na. Ang giskutan na nga bino, dili na bino karon nga makahubog ng bino nga inig-inom na malurong ka. Musuka maghubog-hubog. Wala ka kasabot sa bino. Do man kasi bino ko, na bino makahubog na dili. Pag inom sa imong bino, magagalingon. O niya, nahubog-hubog ya. Nga ang binong gisgutan igsoon duha magklase katong gitawag grapes wine katong bino nagikan sa mga prutas mo tong ingon sa gitawag og uinos ang uinos mo igsoon ang dili sa makahubog nga bino gikan na sa mga prutas nga bino duga sa prutas wine kay bitawag ana
Oh. Wa sabihin dili nga nasugo nga inom og bino bugubog mo. Wala oy. Sabton ang bersikulo. Ngano man maghuhukom 14 ayaw pag inom bisan unsa makahubog nga ilimnon. Sa na. May sugo gadi mo inom sa makahubog nga ilimnon. Pero kung naay taong mo inom o makahubog ilimnon, gahi nagulo. So pakiro na. Ngano man, naanay balaos Ginoo. Dios pagkasulti, ayaw pag inom, maghubog ilim. Nga naman, unsa man din ang bino? Panultihon 20, versikulo 1. Niya Panultihon 20, versikulo 1. Yara sakit din pitulungan, pero matimahimo ni. Ang bino magkahimo kanimong sabaan og buang-buang. Unya. Ingo Salomon, ang bino makahimo nimong sabaan o makahimo nimong buang-buang. Imposible nga ang Dios musugo nga inom og bino makahubog. Unya mabuang-buang di ay. Tanawar ko na makainom og bino, og normal man nag-utok. Dili oy. Busa ang paghubog-hubog binuang. Binuang ang trabaho. Kanang inom sa makahubog ilim binuang na. O makahimo nagsabaan. Og niingon ang Biblia may gala 1 Corinto 6:10, walay palahubog nga malangit. Nausaw mo na karon. Una sabto ninyo, Jopel Samuya. Pagkabasa kini magbino, manginom na mo. Tanaw sa usang binuha na. Kaya naaraban ni bino di makahubog, napoy bino makahubog. Oh. Mato pa niya, wala lagi gibutang dira nga pag inom og bino nga dili makahubog. Oh, nya gibutang mo inom og bino makahubog. Nga wala man. Sa maong bersikulo wala ibutang nga inom og bino makahubog. Wala pud ibutang nga inom og bino dili makahubog. Apan sabto nimo nga ang bino duha klase. Adunay bino nga dili makahubog katong grapes o prutas ug nay bino makahubog. O ang gisugo diya sa Biblia, inom og bino pero sabtang utok. Nga katong bino nga dili makahubog. Kaya naay laing bersikulo sa Biblia nga nagsulti nga ang bino ang maghubog binuang. Oh, ang bino usa ka maiso nga ilim no sabaan. Og ang pag-inom niini binuang. Liman ka na. Ang bino makahimo nimong sabaan o makahimo nimong buang-buang. Pero na ako na bagayo. Nga na nagiingon nga ang bino makahimong buang-buang. Ipainom kasi bino makahubog. Dili oy. Sabta ang bersikulo. Ang imong nebalan usa man ka bersikulo kana raman niya bino rapod. Inom og bino, way sumpay. Apa sarang bersikulo na dito. Ayaw pag inom bisan unsa makahubog nga ilimnon. Oh. Kay ang palahubog dili malangit. Unya mo inagabog bino makahubog. Nga na magsulti nga ang bino makahimong buang-buang sa tao. Mo nang sabton, mo nang ingon ang Biblia, kung ang tao kulang sa kabalo, malaglagi na. Kaya makabasa nagbino, hala, yarok. Yan, bino sa Biblia, kadaw maklase. Bino nga makahubog, o bino nga dili makahubog. Unya, ningon ang Ginoo, ayaw pag inom, makahubog ilimnon. Unya, na pag usbon, inom og bino. Pag inom og bino, sabta, unsang binuha. Bino nga dili makahubog. Una pasabot ya. Kay kanay mong nahiba ang bersikulo, usar ka buok. Walay palahubog nga malangit. 1 Corinto 6, versikulo 10. Brother Jopel. Oh. Kung ikaw magsige inom anang makahubog nga ilimnon, ay pagudahon ng malangit ka. Kung di ka muundang. Oh, di ka muundang. Ano man, balaod siya. Ingon na Ginoo, kung kamo di makanako, tumana ako mga sugo. Di lang napulo ka sugo ang ipatuman. Apil ang pagkao, pagdili sa pagkaon sa mananap ng mahugaw. Apil ang pagdili sa pag-inom sa maghubog ng ilimnon. Apil diha kay mga sugo mo na sa Ginoo. Mauna diha ang sabton pag-ayo mag-igsunan. Okay, badayon ta. Ang pag-ila sa matuon nga pundok mag-igsunan. Sakon nag-ingon. Dili ka matawag nga tinuod ka nga pundok kung Domingo ang pagsimba nimo. Dili ka matawag nga tinuod ka nga iglesia kung mukaon kas mananap nga mahugaw. Magdisko, sugal, inom, hubog-hubog. Dili ka pwede tawgon og tinuod nga iglesia.
mo na pinakaklaro mga kaigsunan. Kaya sa ako nang giingon nga daghan sa ilang gitudlo karon nga mga pagtulunan nga hinimo ra gyud nila sa ilang simbahan dili hinimo sa Dios. Apan unsa may ilang doktrina sa ilang gitawag nga catechism of the Catholic. Ang gibutang dito nga ang simbahan daw may katungod. May katungod paghimo og mga pagtulunan, mga doktrina. Sa inyo na may katungod. Sa Biblia, wa jud katungod. Nganuman, ang Biblia kumpleto na ni siya. Kumpleto na ni. Wa nay kuwang ni. Ang Biblia son. Ang Biblia magisunan. Gituyo sa Ginoo para mahibaw tag unsaon pag-ila ang tinuod nga iglesia. Mutudlo nato sa gitmuhata og kaalam sa pagsabot sa kaluwasan. Mubadlong musaway ug mutudlo nato. Problema lang kadi mo pasaway. O di patudlo pod. Ngano man kay mao gina. Ang ila lamang kaugalingon ang sundon. Ato pa ni Kristo, Marcos 7:8. Kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo. Ila mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lang magtaho. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios o gipalabi ang kalagdaan nga hinimo lang magtaho. Tanawa na. Kang Kristo na nang pinulungan. Nga matter ba ni Kristo? Sa kung saon pagsimba ninyo, di gyud na magsilbi. Kay kanang inyong doktrina nga pagsimba, hinimo na sa tao. Dili hinimo sa Dios. Kaya ang sa Ginoo, Sabado man di man Domingo. Ang sa Ginoo, bawal mag-inom, maghubog ng ilimnon. Ang inyo, pwede. Sa Ginoo, bawal ang sugal. Ang inyo, pwede. Wala. Sa Biblia, ang bunyagan, mga dagko na, dili puya. Sa inyo, puya. Sa Biblia, ang bunyag, imersyon. Imersyon, ang inyo, wisik-wisik. Sa Biblia, maluwas ka, hukman ka, pinagis binuhatan. Ang inyo, pinagis manabtan. Nga naman, kaya na may pangadye. Wala gihapon. Pusoy. Pwede kayong pusuya mag-igsunan. Mataban na brother ninyo, dito man gud nila gikuha ng sistema nga kung unsay tugtan ni syuta, tugutan daw sa langit mo na. Unsa ko ni luagan diri syuta, luagan. Unsay buguson. Nya, pwede ni doktrina. Nga magpasaylo man nagsa. O niya, magpasaylo og sahapon man kaigsunan. Kung ikaw nakasahapon niya. Lahi may ila. Ang ila, isagwa makasaha. Pupasaylo mo sila. May katungod ta sa pagpasaylo sa mga sala kung nakasaha na to. Pero guwa kasaha na to, dako ng pasipala. Nga naman, imong giilog ang posisyon nga para sa Ginoo. Imong giilog ang trabaho sa Ginoo. Nga naman, aliman ka na, isugid ang inyong mga sala kaya ako nang pasayloon. Di, giilog ni mo sa Ginoo. O niya, ingon na Ginoo. Biblia, walay laing makapasaylog sala Dios ra. Kung naa may tao nga pasaylog sala nga wa makasaha niya, that is blasphemy. Pasipala na siya. Marcos 2:6. Pasipala na. Una nga malimbaw to mawo to oy. Maulo kita. Nga mo claim ta nga kining among pundok tinukod ni Kristo, kining among pundok, tinuod kining iglesia, unya nagsamparas kahubog, tuas bulangan, tuas inuman, tuas diskuhan. Wala, layo ras tinuod, oy. Layo ra gyud. Muna sa ato nga pagtuon mga kaigsunan, ang iglesyang tinuod mailhan sa doktrina. Mailhan sa pagtulunan nga kana iglesia na nga tinuod. Kung ang pagtulunan na as Biblia. Pero gitudlo na gani ang mga doktrina nga hinimo lang magtao nga walas Biblia kana igsuon nga pundok, di na pundok para langit o di po na wali o doktrina para sa langit, doktrina na para sa impyerno. O na pinakaklaro mga kaigsuon. Una nga alang sa mga viewers ng mga bidista ay makalimot sa pag-share sa live aron daghan ang masahid sa mensahe o daghan ang ibalos kamatuoran o ang ipahibalo nga karong Mayo 3 no usa may tabo ang dakong debate dito sa Kabadbaran City.
Oh. 3:30 debater versus CFD. Upat ka 3:30, upat pod ka CFD. Usa ko anak igsuon nga moadto dito sa kanang Kabadbaran City. Dako gasto pero maningkamot na kita, no? Nga makaabot na dito. Labi na sa kamahal karon sa mga gasolina, kamahal sa gasolina, pilitihan posibleng mo increase na pero maningkamot igsuon og bato bare pamarayag sa atong mga higala na makatabang alang sa atong nga pagdepensa, pag mamatuod, no? Kay ang tima nako nga kami si Stalwart, mamatud-an nako nga ibungkag sa Roman Catholic ang nabulo ka Subo. Supako na ni Stalwart pagigsuno. Oh. Supako na ni Stalwart. Ako, Jeffrey Rinian, Dan Maasin, Yoyo Laig, mauning mga debatidor nga moadto dito sa Kabadbaran karong May 3 alang sa dako nga debate nga may tabo dito labita. Busa, mag-ambot as pagtapos o itong panginaot nga atong live sa kinsang mga kabati diha o makita ng mga Adventista. Paliog lang, i-share lang. Yawat lang makatabang ta sa pagmensahe sa mga katawhan. Mag-ambot as pagtapos. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit. Salamat din nga gabi o naman. Salamat sa panahon nagkahimag kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Padalangin ni Ginoo ang pulong nga mong gitun-an karon makatabang namo sa pagpangandam sa gulingon sa imong duol ka pagbalik. Pasaylo kami sa mga sala ang bisalig pinagilabang sa imong bugtong anak nga among nuluwas amin. Bueno, sa ngaras timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Piña maganinyo. Nga ang pagbutyag sa kamatuoran matun sa kaluwasan apan ang pagtibig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagkasalamat maayong gabi. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan.